Ay, kasarap. Ay, kasarap. Sarap-sarap. Oh, di ba? Baliktarin natin guys. Pagod na. Ano siya? Ay, buong manok yan guys. Organic yung manok. Organic na manok. Yan. Ang ating niluto. Organic yan guys. Ang ating manok. Organic. Ay, kasarap. Ano naman to eh. Sunog naman na. Baliktaran natin maya. Kasi nasunog na siya eh. Organic to siya guys. Diba? Ay, kasarap-sarap. Babay mo na. Ano guys, barbecue tayo for dinner. Napagod na yung iba doon. Hindi lang. Ganun natin to guys. Kaya dahan-dahan kaya baka masunog. Sa mayor pa naman to kakainin. Kay mayor. Ito to. Kay mayor yan. Kainin ni mayor. Kaya taroisin natin. Oh my God, kasarap. Kain. Tagilid natin guys. Kaya para hindi ilaw, no? Pasok man talaga sila. Baligtaran natin gano'n. Ito. Ito, gano'n. Tararan! Kain tayo. Kang mayor yan, kang mayor. Diba kang mayor? Ayusin natin dahan-dahanan para di magkaan. Sabay mo na. Luto na siya guys. Yan guys, luto na guys. Kain na tayo guys. 3 na lang naiwan guys. Pero iba dyan, baka hilaw-hilay. Balik ko siya guys. Yahoo! Kain na tayo. Sabay na. Kain tayo guys. Diba picnic sa likod? Kain. Okay. Tapos rice cooker. Diba? Kaldero. Dala sa likod. Yum. Kain, amigas. Ba-ba-bam. Harap guys. Hindi gusto ko whole chicken kasi papakin ba? Harap. Ano tayo guys? Mga minsan barbecue ba? Lalo na summer na ngayon. Kain. Put nila. Wow. Ano guys, babay guys.
Walang ating dinner guys. Bye bye.